روز بخیر. خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد میکنیم. امروز 15 ایون است و در برنامه این موضوع را داریم. در رابطه با خودکشی جوانزن در شهر نورک، مرد بازداشت شده است که با بسیار همسری و رسانیدن به خودکشی متهم می شود. در برنامه مستقیم تلویزیونی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به سوالهای مردم پاسخ داد. Рецессия в российской экономике преодолена, и мы пришли к периоду роста. و وزارت معارف تاجیکستان اصرار می‌ورزد که تحصیل در لیسه‌های کسبی تکنیکی برای بعضی خوانندگان تنها مشورت است. آنهایی که می‌خواهند که صنف 10 و 11 را هم فراگیر باشند، از مؤسسه‌های تعلیمی زوراً آنها خارج کرده نمی‌شوند. در رابطه با خودکشی جوانزن در شهر نورک یک نفر بازداشت شده است. محمد ظریف با بسیار همسری و تا به خودکشی رسانیدن متهم می شود. الف مو خدای نظر و 2 روز پیش خود را به دریای وخش انداخت. نزدیکان الف مو در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که دخترشان همسر دوم محمد ظریف شریفوف بود و وقتهای اخیر از فشار زیادی روانی اذیت داشت. جسد الف موی 29 ساله را که حامله دار بوده است تا هنوز پیدا نکردند. ماه اپریل سال روان نیشانه عمر و خواننده مکتب به هنگام گرفتن سلفی به دریای وخش افتاده بود. جستجوی جسد او نیز بی‌نتیجه ماند. گزارش مفصل از محل خودکشی الف مو خدای نظر و به زودی در سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی www.azadi.org نشر می شود. شب چهارشنبه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ با همسرش ملانی ترامپ به شفاخانه رفته از وضع سلامتی وکیل جمهوری خواه کنگرس استیو اسکالیس آگاه شد. 14 ایون هنگام ورزش در ایالت ویرجینیا اسکالیس و چند تن از همراهانش هدف تیر سلاح به دست قرار گرفتند. پرزیدنت ترامپ اظهار امید کرده است که اسکالیس شفا می‌یابد. در این بین اطلاع رسید که در چارچوب تفتیش دخالت روسیه در انتخابات آمریکا بعضی اقدام‌های رئیس جمهور ترامپ نیز تحقیق خواهد شد. مشاور ویژه آمریکایی رابرت میولر احتمال ایجاد مانع در تفتیش پرونده دخالت روسیه در انتخابات پرزیدنتی آمریکا در سال 2016 را تفتیش می‌کند. روز 14 ایون روزنامه واشنگتن پست نوشته است میولر تفتیش خواهد کرد که آیا پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ کوشش کرده است بخشی از این تفتیش را متوقف کند یا خیر. واشنگتن پست با تکیه به اطلاع از منبع‌های برایش با اعتماد میگوید تفتیش بعدی برکناری رئیس اداره فدرالی تفتیشات جیمز کامی در ماه می آغاز یافت. اثنای صحبت در سنات کامی هفته گذشته گفت که باور دارد پرزیدنت ترامپ او را به خاطر تفتیش روسیه برکنار کرده است. پرزیدنت آمریکا این عیبنامه را کاملا بی اساس نامیده است. واشنگتن پست میگوید بخشی از کار میولر درخواست قطع تفتیش روابط سابق مشاور امنیتی پرزیدنت آمریکا مایکل فلین با روسیه است که به قول کامی ماه فوریه بعد برکناری فلین از سوی پرزیدنت ترامپ پیشنهاد شده بود. رو می‌آوریم به روسیه. امروز در صحبت سالانه تلویزیونی با مردم روسیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور درباره بحران اقتصادی حرف زد و گفت که بر اساس آمار دسترس تورم در این کشور از 4% پایین شده بحران اقتصادی عملاً پشت سر گشته است. او اعتراف نمود که سالهای اخیر رکود اقتصادی حیات مردم این کشور را دشوار و شماره کمبزاعتان را بیشتر کرده است. صحبت مستقیم ولادیمیر پوتین را که این لحظه ها جریان دارد طاهر سفر پیگیری نمود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ضمن گفتگوی مستقیم سالانه‌اش ادعا کرد که تحریمات کشورهای غربی به ضد روسیه تلاش برای راه ندادن بر رقابت سیاسی و اقتصادی روسیه در عرصه جهانی بوده است. تاریخ روسیه نشان می‌دهد که طور معمول ما همیشه زیر تحریمات زندگی کرده ایم. از زمانی که روسیه به پاکستان را آغاز کرد و خود را قوی احساس کرد. وقتی شریکان ما در جهان در سیمای روسیه رقیب جدی را دیدند، با هر بهانه محدودیت‌های را جاری کردند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا سال 2014 بنابر اشغال نیم جزیره کریم از طرف روسیه به ضد این کشور تحریمات اقتصادی جاری کردند. گفتگوی مستقیم و عمدتاً صحنه‌سازی شده ولادیمیر پوتین هر سال تا 3 ساعت ادامه می‌کند. سالهای اول مردم درباره مزد ناچیز کار در نهادهای دولتی بود و طبیبان و آتش‌نشان‌ها و آموزگاران
روس میگفتند که به سختی روز میگذرانند. ولادیمیر پوتین همچنین گفت که روسیه رکود اقتصادی را که سال 2014 به سبب قیمت پایین نفت و تحریمات خارجی به سرش آمد پسی سر کرده است. گفتگوی سالانه و مستقیم ولادیمیر پوتین را یک وسیله برای بالا بردن آبروی او در روسیه می‌دانند و هم وسیله برای نشان دادن برنامه‌های آینده او به کشورهای خارجی. بعد از انجام صحبت تفصیلات آن را شما می‌توانید در سامانه ما پیدا کنید. برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات تاجیکستان 28 شهروند خارجی را در حدود این کشور بازداشت کرده است که در پیگرد بین المللی قرار داشتند. این افراد در جنایت‌های کشتار، انتقال مواد مخدر و داشتن رابطه با گروه‌های افراطی متهم می‌شدند. بازداشتی آنها از 22 می تا 2 ایون سال روان ضمن عملیات ویژه نیلگال 2017 صورت گرفته است. در این عملیات کارمندان وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان شرکت داشتند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی به رادیو آزادی گفت حال و شیوه سپردن این افراد به کشورهایی که آنها را مورد پیگرد قرار دادند بررسی می شود. در تاجیکستان همه ساله صدها نفر خوانندگان بعد از صنف نهم از مکتب خارج می شوند. وزارت معارف تاجیکستان میگوید انتخاب ادامه تحصیل به اختیار خوانندگان است و آنها می توانند در لیسه ها بخوانند. ولی مشاهده ها نشان میدهند که سالهای اخیر تعدادی از محصلین با خواست آموزگاران ترک مکتب میکنند. به گفته تحلیلگران غالبا با این راه مکتب است بچه‌های کم سواد و دشوار تربیت خود را آزاد میسازد. چنانچه روی این موضوع را همکاران ما تحلیل کردند. مکتب ما در خانه دیم شی، مکتب جای علم تربیه، مکتب ما روز با سر خم ایت میشیم دور. амирҷон давлатов ин репро 2 сол пеш замоне эҷод карда буд ки худи ӯро мехостанд пас аз хатми синфи 9 аз мактаб хориҷ кунанд. амирҷон имтиҳони изофии таъин кардаи устодонашро супурд ва аз мактаб хориҷ нашуд. хоҳиш кардам ки ҳами ягон тареб дар бораи синфҳои ниҳо боша. ман ҳамон история ки барои худам нависонда будам гирифтам ба хотири барои ҳами ёри рафиқом додарон бахшидимаш ки ин репи амирҷон марбут ба садҳо тан аз хонандагони камсавод ва душвортарбияи мактабҳои таҳсилоти умумӣ аст ки пас аз синфи 9 бо иллати насупурдани имтиҳонҳои изофӣ ба истилоҳ бо тавсияи устодон аз мактаб хориҷ карда мешаванд. ба гуфтаи хонандагон устодон бо ин роҳ аз онҳо шогирдони бесаводу душвортарбия халос мешаванд. вазорати маориф мегӯяд дар тоҷикистон ҳар сол 30% хонандагон пас аз синфи 9 таҳсил дар мактабҳои таҳсилоти умумиро бо сабабҳои мухталиф идома намедиҳанд ё дар дигар муассисаҳои таълимӣ таҳсил мекунанд. ҳар як хонандае ки имрӯз дар муассисаҳои таълимӣ таҳсил мекунанд барои онҳо гуфтем шароит фароҳам оварда шудааст ва онҳое ки мехоҳанд ки синфи 10 ва 11ро ҳам фарогир бошанд аз муассисаҳои таълимӣ зӯран онҳо хориҷ карда намешаванд. вале ба онҳо тавсия дода мешавад ки таҳсилашонро ба хотири гирифтани ягон маълумот ё таҳсилоти коргарӣ дар литсеҳои касбии техникӣ ки имрӯз дар ҷумҳурӣ гуфтем хеле дар ҳама минтақаҳои ҷумҳурӣ ҳастанд идома диҳанд. вазорати маориф мегӯяд дар сурати муроҷиат кардан толибилм барои идомаи таҳсили синфҳои 10 ва 11 дар мактабҳои таълимӣ барқарор карда мешаванд. дар литсеи касбии политехникии шаҳри душанбе ҳудуди 700 хонанда таҳсил мекунад ки ҳудуди 600 нафари онҳо пас аз хатми синфи 9 ба ин омӯзишгоҳ омадаанд. теъдоде аз ин шумора хонандагоне ҳастанд ки пас аз синфи 9 аз мактаб хориҷ шудаанд. мо ай мактаб вақте ки бировардам мо намехостем дигар таҳсил кунем. баъд мо вайом инаи литсей омадем касб омӯхтем инавод диплом метиҳан аттестат. масъулони лисейҳои техникӣ мегӯянд аксари хонандагон пас аз хатми синфи 9 ба саводи на чандон кофӣ ба ин муассисаҳо меоянд аммо ислоҳ нашуданӣ нестанд. рӯзи қадим бачаҳо кор кардан дар кор муомилаи хуб қати кор кардан дар кор ана дар мубайни 7 моҳи мехондагишон уман қариб 85% ҳамаи ислоҳ мешаванд. уман характершон дигар мешавад, хонданшон дигар мешавад, сифати донишон дигар мешавад, сар либоспӯшишон дигар мешавад.
солҳои ахир ҷанҷол ва ҳатто ба қатл расидани мактаббачаҳо махсусан дар шаҳри душанбе боиси нигаронии волидон ва масъулини мақомот шудааст. дар аксари мавриди ин ҷанҷоли мактаббачаҳо дасти хонандагоне ҳам буд ки пас аз хатми синфи 9 аз таҳсил канор мондаанд. дуди ғализи хумдонҳои оҳакпазӣ дар як деҳаи дурдасти вилояти хатлон ҳаёти сокинон ва муҳити зисти минтақаро заҳролуд мекунад. хумдонҳои оҳакпазии фаъол дар ин деҳа ки даҳҳо сол пеш сохта шудаанд эҳтимол ба кадом як меъёри муосир ҷавобгӯ набошанд ва маводи сӯхте ки онҳо истифода мекунанд ниҳодҳои зистмуҳитиро нигарон кардааст. аммо аз бекориву ночории мардум ба ин ҳол чашм мепӯшанд. экологҳо ва мардум мегӯянд хумдонҳои оҳак дар ноҳияи Хӯросон муҳити зистро олудаву зиндагиашонро сахт кардааст. муҳаммад Зариф Ғаниев сокини деҳаи Хумдон аз бемории қанд ва фишор ранҷ мекашад. ӯ мегӯяд шаби дароз дуд нафас мегиранд ва дару тирезаи баста ҳам кӯмак намекунад. танӯрҳои оҳакпазиро 50 сол пеш дар ин ҷо дар маҳалли Кони оҳак ва наздик ба деҳаи Хумдон сохтанд. аз 60 танӯри оҳакпазӣ фақат 30 тояш кор мекунад. дар як танӯр дар як бас то 40 тонна оҳак мепазанд ва барои ин 4 рӯз беист оташ мемонанд. муҳит ин ҷо на фақат аз дуд балки аз партови ҳосилшуда ҳам осеб мебинад. این خاکستر آهک وقتی که بارانگری میشد برفها آب میشوند سوسته شده به دایره میرود در دایره به عالم حیوانات جوی و زهبور و دایره تاثیر منفی میرسند. танӯр ва ё хумдонҳо ба 4 ширкат тааллуқ доранд ки иҷозаи корро аз ҳама ниҳодҳои давлатӣ гирифтаанд. барои оҳакпазӣ онҳо ҳама гуна партовҳоро ҳамчун созишворӣ истифода мебаранд ки дуди ғализу ғафс доранд. мо инам балону мазуту ҳамаи резину чизе ки ёфтем истифода мебарем. ай регар меоранд, ай исор меоранд, ай будаги ҷоро мекаванд бачаҳо мегирам боркада камаз кати мошинпули дода мегирам. мақомоти ҳифзи муҳити зисти вилояти Хатлон ба Радиои Озодӣ гуфтанд мардум аз ҳавои муҳити олуда ба онҳо шикоят карданд ва мутахассисон мунтазам ҳавои он ҷоро месанҷанд. ҳамчун дуди ғализ ҳамчун сиёҳкунанда таъсир мекунад. он таъсири заҳровар надорад аз яди калории. бо вуҷуди ин мақомот ба ширкатҳо тавсия доданд ки ба созишвории алтернативӣ бигзаранд ё дар хумдонҳо таҷҳизоти поксозӣ насб кунанд. ҳатто пешниҳодҳои мо буд ки ҳамин мавзеи хумдонҳоро ба мавзеи дуртар аҳол яъне ба пастари кӯҳҳое ки дар ноҳияи Хӯросон ҳастанд ба мавзеи дуртар ба айни кӯҳ шонем. соҳибони хумдонҳо ҳоло барои таҷҳизоти нав ва ё кӯш додани хумдонҳо пул надоранд ва мегӯянд кӯш додан метавонад қимати оҳакро дар бозор боло барад. мақомот мегӯянд бинобар сабаби аҳамияти иқтисодии ин корхонаҳо барои мардуми минтақа наметавонанд аз баҳри ин танӯрҳои зиёновар бигзаранд. соҳибони хумдонҳо ба Радиои Озодӣ гуфтанд корашон бар асоси тамоми меъёру муқаррарот аст. сокинон ҳам ноилоҷ ҳавои олудаву заҳрогин нафас мегиранд ва барои қатъи кор дар ин ҷо пофишорӣ намекунанд, зеро метарсанд ки ҳамдиҳагонашон бекор мемонанд. дар тоҷикистон сохтмони қисмати поёнӣ сарбанди нирӯгоҳи Роғун ба поён расидааст ки анҷоми як марҳилаи муҳими сохтмони бузургтарин нирӯгоҳи барқи обӣ дар Осиёи марказӣ ба ҳисоб меравад. Тоҷикистон моҳи октябри соли 2016 бо баргузории як маросими бошукӯҳ ва бо ҳузури раиси ҷумҳур Эмомалии Раҳмон маҷрои рудхонаи бахшро баст. нирӯгоҳи Роғун бо тавоноии 3600 мегаватт қудратмандтарин нирӯгоҳ дар Осиёи марказӣ мешавад. қарор аст қисмати аввали садди асосии нирӯгоҳи Роғун моҳи июли соли 2018 ва апрели соли 2019 такмил шавад. ва сокинони ноҳияи Калами вилояти Суворти Покистон дар рӯзҳои гармои Рамазон пиряхҳоро пора карда барои фурӯш ба шаҳрҳо мебаранд. дар ин давра ях ҳам ба моли серхаридор табдил ёфтааст. ба навиштаи хабарнигори Радиои Машъал, дар давраи Рамазон баъзе минтақаҳо аз таъмини муназзами барқ маҳрум буда барои нигаҳдошти ғизо ва таҳияи нӯшокиҳои ташнашикан аз ях истифода мебаранд. бо ин хабар барномаи имрӯзро анҷом медиҳем, вале шумо метавонед матолиби бештар аз инро аз сомонаи бахши тоҷикии Радиои Озодӣ пайдо кунед. www.ozodi.org. саҳифаҳои вижаи мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар хидмати шумост. канали Озодӣ видео дар YouTube низ. мо фардо шуморо дар ҳамин вақт интизорем. худо нигаҳдор.